दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम फैसल हुसैन है और मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और कमिश्नर फॉर टेकिंग ओथ्स हूँ। आज की जो वीडियो है वो है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के हवाले से, और इस सिलसिले में या इस टॉपिक के मुतालिक मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज़ जो हैं वो रिसीव होती हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बनाई है। इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो आज की वीडियो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कनाडा में इधर वर्क परमिट पर या स्टडी परमिट पर हैं और वो अपनी स्पाउसेज या कॉमन लॉ पार्टनर को स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के थ्रू कनाडा बुलाना चाहते हैं। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए मैंने बनाई है। तो इस सिलसिले में अब मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन, ये जो वीडियो है इसमें तकरीबन मैं आपको फ्रॉम स्टार्ट टिल फिनिश तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए के अलावा मैं बहुत इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा अपनी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी फ़ाइल मजबूत बनाने के लिए, अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आप लोगों के चांसेस जो हैं सक्सेस के वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक आप लोग वॉच कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप जो मोस्टली जो फाइल सबमिशंस हैं, तकरीबन तमाम फाइल सबमिशंस जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ऑनलाइन पोर्टल में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो जब ऑनलाइन पोर्टल में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको स्लॉट्स नज़र आ जाएंगे जहाँ पे आपने अपने फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स पर अपलोड करने हैं और यहीं से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो सबसे पहली जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप पोर्टल में लॉग इन करें, साइन इन करें, तो सबसे पहली चीज़ जो आप फॉलो करें वो है डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट, जिसको कहते हैं IMM 5488। बहुत सारे लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और उनको डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट ही का पता नहीं होता और वो बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, फॉर्म्स अपलोड करके एप्लीकेशन सबमिट करा देते हैं और लेटर ऑन या तो उनकी एप्लीकेशन रिटर्न हो जाती है या रिफ्यूज़ हो जाती है। तो जो डॉक्यूमेंट IMM 5488 है दोस्तों, उसको आपने बहुत क्लोजली वॉच करना है, वो डॉक्यूमेंट को अटैच भी करना है और उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मोस्टली दिए हुए हैं जो कि आपने अपनी फ़ाइल के साथ लगाने हैं। उसके बाद हम चलेंगे 6 एरियाज़, यानी 6 एरियाज़ ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि आप इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपको अपनी फ़ाइल मजबूत करने के लिए, आपको अपना केस मजबूत करने के लिए, आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है इसमें बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आते हैं, बहुत सारी फ़ाइल्स रिटर्न हो जाती हैं और इसलिए यही मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें और उस तरीके से अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करें। तो मैंने 6 एरियाज़ बनाए हैं, उन तमाम एरियाज़ को मैं इंडिविजुअली एड्रेस करूँगा। तो आप काइंडली इसमें यानी फोकस से इसको सुनें ताकि आप जितनी इन्फॉर्मेशन इससे ले सकें उतना ही आपको फ़ायदा हो सके। तो 6 जो मेरे एरियाज़ हैं जो मैंने इसमें शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स या वीज़ा ऑफिसर देखते हैं या जिनकी बेसिस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन या फ़ाइल का डिसीजन होता है, आपने उन एरियाज़ को बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से सबमिट करने हैं ताकि आपकी एक प्रोफेशनल फ़ाइल प्रिपेयर और सबमिट हो सके। तो उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका, जब आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपको तवज्जो देनी है वो है SOP, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बहुत अच्छा आपने टू द पॉइंट कंटेंट लिखना है और वो बहुत इजी टू रीड और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो इसी के अराउंड जो है वो आपका फिर आगे चल के जो है वो केस घूमता है और उसी के हवाले से फिर आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी है और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड एरिया है वो है स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ। मोस्ट ज़्यादातर एप्लीकेशंस जो रिफ्यूज़ होती हैं वो इसी वजह से रिफ्यूज़ होती हैं कि वीज़ा ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि आपके पास सफिशेंट फंड्स नहीं हैं या आपके पास नेटवर्थ नहीं है और कनाडा जाकर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत सारी जो फाइल्स हैं या बहुत सारे केसेस हैं वो इस बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ होते हैं।
तो गाइस मेक श्योर कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ नेट वर्थ है या आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के साथ आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स अटैच करनी हैं, वो लोग जो जॉब कर रहे हैं आपको अपना जॉब लेटर इसके साथ लगाना चाहिए, आपको अपने साथ पे स्टब्स या सैलरी स्लिप्स अपनी लगानी चाहिए, आपके अगर कोई सेविंग अकाउंट हैं और कोई नेटवर्थ है और जो ओवरसीज़ आपकी स्पाउस है इसी तरह उसके भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी है या लिक्विड एसेट्स है, आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जितनी स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए गाइस इसके ऊपर आपने काफ़ी ध्यान देना है और अच्छी तरीके से इस डॉक्यूमेंट को एड्रेस करना है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट मैं एरिया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप बेसिकली जैसा कि नाम से ही आपको ज़ाहिर है कि ये स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है, तो आपको वीज़ा ऑफिसर को या इमिग्रेशन ऑफिसर को ये कन्विंस करना है कि आपकी एक बोनाफाइड रिलेशनशिप है और आपको उसको प्रूव करना है कि ये आपकी रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन है। मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह तो आप देंगे, इसके अलावा बहुत सारे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह जो आपको कि डेफिनेटली फ़ाइल बनाने में और इसको प्रूव करने में और वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने में आपकी मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा आपका फैमिली सर्टिफिकेट, फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है, इसके अलावा आपकी वेडिंग फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप ईमेल्स जो एक्सचेंज करते हैं, व्हाट्सएप जो चैट्स हैं, आपकी ईमेल एड्रेसेस हैं, आपके कोई जॉइंट अकाउंट्स हैं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जॉइंट जो आपके कंबाइंड हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें अपनी इस रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए वो आपको करनी चाहिए। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट लगा देने से या डिक्लेरेशन साइन कर देने से वो चीज़ जो है वो एड्रेस सही तरीके से नहीं होती। इसलिए जितनी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर सकें या जितनी एविडेंस प्रोवाइड कर सकें अपनी रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए वो आपको प्रूव करना चाहिए। उसके बाद नंबर 4th पॉइंट जो है वो है टाइज टू योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस या टाइज टू योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आते हैं। आए दिन मैं रिफ्यूज़ल्स देखता हूँ कि इसमें लिखा होता है कि नॉट कन्विंस्ड दैट यू विल कम बैक टू योर कंट्री एट द एंड ऑफ योर ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे और इस तरह की चीज़ें। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने इस इशू को या इस एरिया को अच्छी तरीके से एड्रेस किया हो। तो उसको प्रूव करने के लिए बेसिकली अगर आपके पास कोई बैक होम या कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है या रेजिडेंस है, आपकी वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, आपकी कोई फैमिली है, आपका वहाँ कोई बिज़नेस है, जो भी आपकी टाइज़ हैं, आपको उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको उस चीज़ को लिखना है, आपको उस चीज़ को उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देनी है कि यू हैव स्ट्रॉन्ग टाइज़ टू योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस और योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। इसके अलावा जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पासपोर्ट में और कंट्रीज़ के वीज़े लगे हुए हैं और आप और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी आपने ट्रैवल किया है और वहाँ जाकर आप वापस आए हैं, तो उससे भी आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उससे ये पता लगता है कि आप मतलब है कि वहाँ जाके वापस आ जाएंगे और आपके जो है टाइज़ जो हैं वो अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि बेसिकली ये जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट है इस पर आप जा रहे हैं और आपका स्पाउस भी वहाँ पे वर्क परमिट पर है या स्टडी परमिट पे है, तो इन स्कीम में एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको प्रूव करना होता है कि एट द एंड ऑफ योर स्टे यू विल कम बैक टू योर कंट्री। तो अगर आप लोग उस एरिया को सही तरह एड्रेस नहीं करोगे तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो आती हैं। इसलिए शुरू से ही इस एरिया को अच्छे तरीके से जो है वो एड्रेस कर लेना चाहिए। उसके बाद नंबर 5th है एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड किसका? स्पाउसल ओपन वर्क परमिट होल्डर का, कि जिसको वहाँ पे जाना है। बेसिकली जो बंदा वहाँ पे या बंदी वहाँ जा रही है स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पर, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी अभी रिसेंट वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे जहाँ पे लिखा होता है कि जी एप्लीकेशन में जो लास्ट आपकी डिग्री है वो लगा दें या कोई सर्टिफिकेट है वो लगा दें एंड इट्स मोर देन अनफ। या इट्स नॉट मोर देन अनफ। बेसिकली आप लगा सकते हैं लेकिन उससे आपकी एक एप्लीकेशन अच्छी तरीके से
प्रेजेंट नहीं होती। बेसिकली आप एक स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि आपकी स्पाउस जो है वो वहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे काम करने के लिए जा रहा है या जा रही है। तो इसलिए मतलब है आपको ये शो करना है कि उसके पास एजुकेशन भी है, उसके पास स्किल्स भी हैं, उसके पास लैंग्वेज भी है वहाँ जाके काम करने की। तो उसका तरीकाकार ये है अपने केस को मजबूत करने का कि सबसे पहले आप एक CV बनाएं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का, प्रोफेशनल किस्म का CV बनाएं। उसके बाद आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो तमाम अपना डिग्रीज़, डिप्लोमास और जो भी आपके अपने कोर्सेज़ किए हुए हैं, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आप उसके साथ लगाएं। उसके अलावा अगर आपके पास मतलब कोई डिप्लोमा है या डिग्री है या जो भी है, आप उसको अगर कनाडा से उसकी एजुकेशनल असेसमेंट करवा लेते हैं उसके साथ और लगा देते हैं तो वो एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम दे देते हैं और वो टेस्ट रिज़ल्ट भी साथ लगा लेते हैं तो उस फाइल की एक शेप ही अलग होगी। उससे जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर या वीज़ा ऑफिसर आपकी वो फ़ाइल देखेगा तो वो मतलब ईज़िली कन्विंस्ड हो जाएगा कि ये बंदा पढ़ा लिखा भी है, इसने अपनी एजुकेशन जो है उसकी असेसमेंट भी कराई हुई है, इसने इंग्लिश भी इसको आती है, इसने आइल्स का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है और ये कनाडा में जॉब करने के लिए फुली तौर पे प्रिपेयर्ड है, तैयार भी है और मोटिवेटेड भी है। तो इस तरीके से आपकी फ़ाइल अप्रूव होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों वो लोग जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस एक एरिया के ऊपर आप काफ़ी ध्यान दें और कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकें उतनी ही आपकी फ़ाइल जो है वो ज़्यादा मजबूत होगी। उसके बाद नंबर 6 एरिया है वो डॉक्यूमेंट्स के एज सच उस हवाले से तो नहीं है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन के हवाले से है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट कहे, आपने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी टाइम लगाया और उसके बाद वो आपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार कर लिए, लेकिन अगर आपने वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में या अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किए तो फिर मतलब है कि वो जब वीज़ा ऑफिसर देखेगा तो उसको देखने से मतलब उसको मज़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कोई खाना बनाते हैं, खाने का टेस्ट या खाने का जायका बहुत अच्छा है लेकिन मतलब उसकी प्रेजेंटेशन बहुत पुअर है और ऐसे गुजमुज करके आपको कोई पकड़ा देगा यार ये खाना खा लो, तो मतलब है कि आपको देख के खाना खाने का दिल ही नहीं करेगा। चाहे वो खाना कितना ही मज़ेदार क्यों ना हो, कितनी टेस्टी हो, आपका खाने का दिल नहीं करेगा। तो इसी तरह या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई किताब है या बुक है और बुक का मतलब कंटेंट जो है बहुत अच्छा है लेकिन कवर उसका ऊपर से पटा पुराना है और उसके ऊपर मतलब है कि उल्टी सीधी लाइनें लूनें लगी हुई हैं और मतलब है कि अजीबोगरीब तस्वीरें ऊपर बना दी हैं, तो आपका वो बुक पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। तो उस तरीके से मतलब है कि आपको का सिर्फ कंटेंट अच्छा नहीं होना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं या और बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपने अपनी फ़ाइल बनानी है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं और बहुत ही लीजिबल होनी चाहिए तमाम फाइल्स, ताकि जब वीज़ा ऑफिसर या इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी फ़ाइल को खोले तो एक ही ग्लिम्स में उसको पता लग जाए कि ये एक प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड फ़ाइल है। इसी तरीके से हम लोग इमिग्रेशन का, जिस तरह मैं इमिग्रेशन का काम करता हूँ और मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करके भेजते हैं। बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं जब वो डॉक्यूमेंट्स अपने मुझे स्कैन करके भेजते हैं तो जब मैं उनके डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ तो उनको देख के मतलब है कि एक पता लगता है कि ये सही प्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर भी किए हैं और अच्छे तरीके से स्कैन भी करके और बहुत लिजिबल हैं और बहुत क्रिस्प हैं। उनको देख के ईजीली मतलब है कि आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो इस तरह काम करने का भी मज़ा आता है। वर्सेस कई क्लाइंट मेरे ऐसे भी हैं, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के हवाले से, कि जिनसे वो डॉक्यूमेंट मांगो तो वो ऐसे गुजमुज करके उन्होंने काली सी एक मतलब भेज दिया स्कैन करके, जिसको ना पढ़ा जा रहा है ना उसकी समझ आ रही है, और फिर उसको जितने भी आप इफेक्ट्स लगा लें या जितना भी क्लीन करने की क्लियर करने की कोशिश करें वो नहीं बनता, साइज ऐसे वो टेढ़े करके उनके साइज़ लगे पड़े हैं। तो इस तरीके से काम करने का मज़ा भी नहीं आता है। फिर उसके बाद मतलब एक मूड ही ऑफ हो जाता है कि मतलब उस फाइल को देख के उस फाइल पे आगे काम करने का दिल ही नहीं करता। फिर उसको कभी मतलब बैडविल खानी पड़ती है, फिर उसके बाद जाके थोड़ी चाय पीनी पड़ती है, फिर जाके कहीं मूड बनाते हैं कि यार इसको, अपन को कहा जाता है यार इसको सही कर लो, इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो। इस चीज़ में बहुत टाइम ज़ा आ जाता है। इसी तरह अगर आपके डॉक्यूमेंट लीजिबल नहीं है, जो डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन, क्योंकि आप देखें आप तो पेपर बेस्ड फाइल्स तो ख़त्म हो गई हैं, अब ऑनलाइन है, तो जी प्रेजेंटेशन ही है कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन आप करेंगे
تو اگر آپ کی فائل آپ نے کوئی سبمٹ کرا دی جو کہ ایلیجیبل نہیں ہے، صحیح طریقے سے پڑھی نہیں جا رہی اور مطلب صحیح طریقے سے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جو امیگریشن آفیسر یا ویزا آفیسر ہے وہ ڈاکومنٹ آپ کا ریجیکٹ کر دے گا، اس سے 2-4 مہینے آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ ان سرٹن کیسز اگر بالکل ہی کچھ اور ہے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریفیوز بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹس، جو بھی ڈاکومنٹس آپ اس میں لگائیں، وہ اچھی طریقے سے انہوں کو پراپر طریقے سے بہت ہی لیجیبل کاپیز ہوں، بہت ہی کرسپ، مطلب ایزیلی آپ ان کو پڑھ سکیں اور بہت ہی نائسلی طریقے سے پریزنٹ کی جا سکیں۔ اسی طرح بہت سارے جب آپ یہ پورٹل کے اندر جاتے ہیں تو پورٹل کے اندر مطلب جتنے ڈاکومنٹس آپ نے لگانے ہیں اس میں سلاٹس بہت تھوڑے سے ہیں اور ڈاکومنٹ آپ کو اس سے کہیں زیادہ لگانے ہیں، تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا ڈاکومنٹ کہاں لگانا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی میک شور کرنا ہے کہ مطلب کتنے ڈاکومنٹ کس طریقے سے آپ نے اور کہاں وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں۔ یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ڈاکومنٹس لیجیبل ہونے چاہیے، ڈاکومنٹس پریزنٹیبل ہونے چاہیے۔ ایک لمٹس میں جب ویزا آفیسر یا امیگریشن آفیسر آپ کی فائل کھولے تو سارا جو آپ کا پروفیشنلی پریپیئرڈ فائل جو ہے وہ ایک دم سامنے آ جانی چاہیے اور ہر چیز اپنی طریقے سے جو ہے وہ لگی ہو، تو اس طریقے سے آپ کے جو چانسز ہیں سکسیس کے وہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں آپ کے فیس کے اوپر کہ جب آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے، آپ نے فارمز اپنے کمپلیٹ کر لیے، اس کے بعد آپ اپنی فی پے کر لیتے ہیں، تو جو فیس ہے اسپاؤز کی حالی، جس طرح اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹ کی جو فیس ہے وہ $155 پلس $100، اور اگر بایو میٹرکس کرنے ہیں تو وہ $85، تو میں $340 جو ہے وہ یہ فیس ہے ایز آف ناؤ۔ تو وہ فیس آپ پے کرنے کے بعد میک شور کرتے ہیں کہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لگا دیے ہیں، تمام ریکوائرمنٹس آپ نے فلفل کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گائیڈ ہے وہ بھی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، آپ نے جا کے اس گائیڈ کو پڑھ لینا ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہے کہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایز پر ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس کے بعد جا کے آپ اپنی فائل سبمٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر فائل سبمٹ ہونے کے بعد آپ کا جو کیس ہے پھر وہ اس حساب سے آگے چلتا ہے۔ اور بہت سارے ٹائم لائن کے حوالے سے بہت سارے لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو میں زیادہ اس سلسلے میں اس میں کوئی کامنٹ نہیں کرتا کیونکہ ٹائم لائنز کے حوالے سے مختلف ہے ہر ایک کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے انڈیا سے اپلائی کیا ہے تو ان کی ٹائم لائن بہت ڈفرینٹ ہے ورسز اگر کسی نے پاکستان سے اپلائی کیا ان کی ٹائم لائن بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اسی طرح انڈیویجولی ہر ایک کیس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، کسی نے ورک پرمٹ ہولڈر ہے کوئی اور کوئی اسٹڈی پرمٹ ہولڈر ہے، تو اس طریقے سے ہر ایک کی جو مختلف ہے وہ جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ ویری کرتا ہے۔ تو میں اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، جتنے دوست ہیں جو یہ ویڈیو واچ کر رہے ہیں، میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ میں فائل ریویو سروسز، ریپریزنٹیشن سروسز، تمام سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگ میرے پاس اپنی فائلز لے کے آتے ہیں ریویو کرنے کے لیے۔ تو جب میں وہ فائلز ریویو کرتا ہوں یا جب فائل ریویو کرنے کے لیے کھولتا ہوں تو اس میں اتنی زیادہ مسٹیکس نکلتی ہیں کہ بیسیکلی وہ فائل ریویو کرانے کے لیے لے کے آتے ہیں، لیکن پتہ لگتا ہے کہ یہ فائل تو میں تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ریویو، تو اس وقت بندہ کرتا ہے جب وہ فائل پریپیئر ہو، تو بیسیکلی اس میں پتہ لگتا ہے کہ اس میں تو ڈاکومنٹس ہی مسنگ ہے، اس میں پتہ لگتا ہے کہ فارمز ہی صحیح طریقے سے فل نہیں ہوئے، اور پھر ایسا پتہ لگتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی فائل جو ہے وہ پراپر طریقے سے پریپیئر کریں، اور مطلب ہے کہ کسی سے ریویو بھی کرا لیں بار بار، کیونکہ ایک دفعہ جب فائل ریفیوز ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ چیز نہیں رہتی، پر بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے آگے اس کیس کو لے کر کے چلنا۔ اس لیے شروع میں ہی مطلب آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنا فرسٹ امپریشن جو ہے وہ بہت اسٹرانگ جو ہے وہ بنائیں، اور اپنی فائل کو بہت ہی پریزنٹیبل شیپ میں اور بہت اسٹرانگ فائل جو ہے وہ سبمٹ کریں تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ چانسز ہوں اپروو ہونے کے۔ اس کے بعد دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جو اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹ وہاں جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو ورک پرمٹ وہاں کام کر رہے ہیں یا جو اسٹڈی کر رہے ہیں، میں آگے بھی ان لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتا ہوں، جس طرح پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو ورک پرمٹ پہ ہیں اور یا اپنی اسٹڈیز ختم کر لیتے ہیں اور وہ پھر ایکسپریس انٹری یا کسی اور روٹ سے یا پروونشل نامینی پروگرام کے تھرو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی میں مختلف طریقوں سے ہیلپ کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کی جو بھی انکوائریز ہوں کائنڈلی وہ آپ لوگ ڈیفینیٹلی میرا واٹس ایپ نمبر اور میرا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور مجھے کئی میسیجز لوگ یعنی میں نے پڑھا ہے یوٹیوب میں
کہ کئی لوگوں کو یہ بھی گلا ہے کہ میں ان کے جواب نہیں دیتا. دوستوں میرے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس میں نے اپنے کلائنٹس کو بھی مطلب انٹرٹین کرنا ہوتا ہے, اپنے کلائنٹس کی فائلز پہ کام کرنا ہوتا ہے, ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, اور میرے پاس ہنڈریڈز آف انکوائریز جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. تو میں ہر انکوائری کا فرداً جو ہے وہ جواب نہیں دیتا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بہت ساری جو انکوائریز ہوتی ہیں, تقریباً اگر 100 انکوائریز ہیں تو اس میں سے بہت زیادہ جو انکوائریز ہوتی ہیں وہ بالکل بیسیکلی انکوائریز ہی نہیں ہوتی ہیں, وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں ہیلو ویزا بھیج دو, ورک پرمٹ دے دو, لیمیا دے دو, یہ دے دو. تو مطلب اس قسم کی انکوائریز کا جواب دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا, کیونکہ مطلب بیسیکلی دے آر ناٹ لائک جینوئن انکوائریز. تو اس لیے میں ان لوگوں کا جواب نہیں دیتا ہوں. تو جن لوگوں کی میرے سے شکایت ہے میں ان لوگوں سے معذرت کرتا ہوں کہ میں اس طریقے سے ان کا جواب نہیں دیتا. اور اس طرح مطلب ہے کہ یوٹیوب میں بھی بہت مشکل ہے کہ میں مطلب ہے کہ فرداً ہر ایک بندے کو جا کے جواب دوں. اس لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور میری کوشش ہے کہ میں اسی طریقے کی ویڈیوز بناتا رہوں, تاکہ ان ویڈیوز سے آپ لوگ ایجوکیٹ ہوتے رہیں, آپ لوگوں کو پتہ لگتا رہے. اور اسی طریقے سے اور بھی پلیٹ فارمز پہ جہاں پہ اتھینٹک انفارمیشن ہے آپ لوگ اس کو ٹیلی کر سکیں, آپ کو سمجھ میں آ سکے ایک کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو کام کرنا ہے. اور آگے جس طرح اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹ ہے, یہ میں نے ایک بیسک یعنی کہ یہ فرسٹ ویڈیو تھی اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ ابھی میں ڈیٹیلڈ ویڈیوز بناؤں گا اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹ کی. اسی لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کرتے جائیں اگر آپ کو اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کی انفارمیشن چاہیے. کیونکہ آگے چل کے جو میں ویڈیو بناؤں گا وہ بیسیکلی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے ہوگی, وہ SOPs کے حوالے سے ہوگی, وہ فارمز کے حوالے سے ہوگی. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو فائلز یہ سبمٹ ہوتی ہیں اس میں 4 MB کی لمٹ ہوتی ہے. بہت سارے جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں وہ بیچارے فائل اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو بیسیکلی فائل کو کمپریس کرنا ہوتا ہے اور آپ کو فائل کو 4 MB سے کم لے کے آنا ہوتا ہے. اور اس طریقے سے آپ کو پورا جو ہے, اور ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, جب اسپیشلی جب آپ کے پاس بہت سارے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے وہ کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے اس سلسلے میں. تو جیسا کہ آج کا ٹاپک تھا اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹ, تو میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیسیکلی یہ اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹ کا جو ٹاپک تھا, اس کے علاوہ وہ اسپاؤزز یا وہ فیملیز جن کے ڈپینڈنٹ چلڈرن ہیں وہ بھی انڈر دا سیم پروگرام اپلائی کر سکتے ہیں. ان کی جو ویزا ہے وہ اس کی کیٹیگری ڈفرینٹ ہوگی. تو جب آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے تو میں ان کی ایج کے حساب سے جو بھی سوٹیبل ویزا ٹائپ ہے, ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا, میں آپ کو اس کی کیٹیگری بتا سکتا ہوں کہ ان کو اس چیز میں اپلائی کرنا چاہیے. تو یہ کیس بائی کیس ہے. تو واٹس ایپ کا نمبر اس میں دیا ہوا ہے. اپنی جو بھی آپ لوگوں کی انکوائریز ہیں, کائنڈلی جب بھی آپ مجھے انکوائری کو بھیجیں تو وہ ایک ڈیٹیلڈ انکوائری بھیجیں تاکہ میں اس کو سمجھ کے صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹ کر کے ڈسکس کر سکوں کیس, کیونکہ ہر کیس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح ورک پرمٹ میں ہے, جس طرح ورک پرمٹ ہے, ورک پرمٹ میں ہر بندہ اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا. ابھی جو ہے وہ صرف ہائی کیٹیگری اسکلڈ ورکرز جو ہیں وہ اپنی اسپاؤزز یا کامن لا پارٹنرز کو بلا سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو لو اسکلڈ ورکرز ہیں وہ اس وقت نہیں بلا سکتے. اس لیے جب آپ مجھے اپنی انکوائری بھیجیں تو فرسٹ ہمیں تو یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں اس پروگرام کے تھرو. اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تبھی پھر پروسیس کرنے کا فائدہ ہے. اسی طرح اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ کینیڈا میں, بہت سارے سوال آتے ہیں کہ مجھے ساتھ ہی اپلائی کرنا چاہیے اسٹڈی پرمٹ کے لیے جب میں اپلائی کرتا ہوں, یا مجھے بعد میں اپلائی کرنا چاہیے. موسٹلی لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بعد میں اپلائی کریں, کیونکہ اگر آپ ساتھ ہی میں اپلائی کر دیتے ہیں تو اس میں ریفیوزل کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے کہ ورک پرمٹ جو ہائر اسکلڈ ورک پرمٹ ہیں, اگر وہ اسپاؤزل اوپن ورک پرمٹ کے لیے اپنی اسپاؤزز یا کامن لا پارٹنر کے اپلائی کریں ورسز وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ریفیوزل کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ اسٹڈیز کے لیے گئے ہوتے ہیں. اس لیے ان کو ڈاکیومنٹری ایویڈنس زیادہ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے اور اپنا کیس زیادہ اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس کے کیسز ہیں اسی لیے وہ زیادہ ریفیوز بھی ہوتے ہیں. بہت سارے کیسز میرے پاس آتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں. اس لیے آپ کو ایک اسٹرانگ کیس جو ہے وہ مضبوط کیس جو ہے بنانا پڑتا ہے اس کے لیے, اور اس پہ باقاعدہ کام کرنا پڑتا ہے. اور جو بھی آپ لوگوں کی امیگریشن کی انکوائریز ہیں یا تو کائنڈلی آپ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ مجھے واٹس ایپ کریں, ای میل کریں, آئی بی مور دین ہیپی ٹو رپلائی بیک ٹو یو, اور اپنا پراپر کیس کو ڈسکس کریں. اور میں نے جیسے کو بتایا کہ آئی پرووائڈ فائل ریویو سروسز اینڈ آئی آلسو پرووائڈ ریپرزنٹیشن سروسز. جو بھی سروسز آپ لیں گے اس طریقے سے آئی ٹرائی ٹو ہیلپ یو آؤٹ.
اور وہ لوگ جو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں ہوپ فلی ود ان دا کمنگ ڈیز اینڈ ویکس میں اور کافی ساری ویڈیوز بناؤں گا جو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو ہیلپ کریں گی، اور وہ ان ڈیپتھ اور ان ڈیٹیل ویڈیوز ہوں گی، یا کوئی چینجز آتی ہیں اگر پروگرام میں تو بھی ان کی اپڈیٹس جو ہیں وہ آئیں گی. تو دوستو دیٹس آل فار ناؤ. I will see you again with another video. Thank you very much.